Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah amino captage de damine captage nous be kuma san ki variant nunka alaka ambe ansima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم. 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Quoi? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Pourquoi on t'a fait venir? Oui, les gens veulent savoir qu'est-ce que vous faites avec les sorciers, les voyants, voilà, au début de l'année. Quel travail vous faites concrètement? Celui qui veut savoir le travail qu'on fait n'a qu'à venir nous voir. Ah, celui qui veut savoir le travail que vous faites n'a qu'à venir vous voir, vous consulter. Oui, n'a qu'à venir nous voir. Bon, malheureusement, nous, on ne pourra pas venir parce que nous, on est des musulmans. Ça, c'est interdit par Allah. Vous connaissez Allah? Mais le problème, ce n'est pas d'être musulman. Même les musulmans aussi viennent nous voir, les chrétiens aussi viennent nous voir. Ah, le problème, ce n'est pas d'être musulman. Les musulmans viennent vous voir pour savoir ce qui se passe dans l'année. Même les chrétiens aussi viennent vous voir. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que vous racontez aux gens quand ils viennent vous voir? On leur dit la vérité. Vous leur dites la vérité? Je sais que oui. Vous connaissez la vérité? Je sais que oui, on connaît la vérité. Ok, ok. D'accord. D'accord, on a un message pour vous. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرككم وما أنتم بمشركي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Ça, c'est pas la vérité. Ça, c'est pas la vérité. Oui, tout ce que vous faites là, la finalité, c'est ça. Regarde avec tes yeux. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرككم وما أنتم بمشركي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. صلى الله عليه وسلم. Tu t'es converti? Tout le monde est converti. Tout le monde est converti. Pourquoi vous vous êtes converti alors qu'au début vous ne voulez pas vous convertir? C'est parce qu'on a vu la vérité. Ah, vous avez vu la vérité. Mais au début vous n'avez pas vu la vérité? Ok. Ok, les gens veulent savoir concrètement comment vous faites pour embobiner les gens et les mettre dans votre truc. Mais c'est eux-mêmes qui viennent nous voir. Ah, c'est les gens même qui viennent vous voir. Je sais que oui, c'est eux-mêmes qui viennent nous voir. Ok. Et les gens veulent quoi? S'ils viennent vous voir, ils vous demandent quoi? Ils nous demandent plein de choses. Ils vous demandent plein de choses. Par exemple, quoi et quoi? La richesse. Les gens veulent la Je richesse. sais que oui, la royauté, le succès. La royauté, le succès. Oui, c'est Mais ça. concrètement, est-ce que vous arrivez à leur donner ça? Je sais que oui, on arrive à leur donner ça. Ah, vous arrivez à leur donner ça? Comment vous faites pour pouvoir leur donner ça? Ils nous font des sacrifices et en retour, nous aussi on leur donne ce qu'ils veulent. Ah, les gens vous font des sacrifices. Mais bien sûr qu'ils nous font des sacrifices aussi, ils signent des pactes avec nous. Ils vous font des sacrifices, ils signent des pactes avec vous. C'est ça. Ok.
Et avec ça, le pouvoir satanique que vous avez, vous essayez de les aider. Mais bien sûr qu'on essaie de les aider avec ça. Ok. Mais au début de l'année, les sacrifices que les gens disent qu'il faut, ça c'est les sacrifices de cette année, il faut faire ça, il faut que les riches fassent ça, il faut que le gouvernement fasse ça, il faut que les ministres fassent ça. Ces sacrifices-là, ça vient d'où? C'est des sacrifices que nous-mêmes on les donne. Ah, c'est des sacrifices que les djinns même donnent aux gens pour que les gens fassent ça pour eux, les djinns. C'est pas pour eux qu'ils font, mais c'est pour nous qu'ils font ça. Ah, et qu'ils font ça, ça nous donne encore plus la force. Ah, quand les gens vous font les sacrifices, ça vous donne plus de force. Et puis c'est que Ça veut dire que vous vous nourrissez des sacrifices que les gens vous font. Et puis c'est que on se nourrit des sacrifices. Ça veut dire les jours. Pas seulement des sacrifices, mais aussi on se nourrit dans leur vie, dans leur santé. Ah, oui. De leur sang, de leur vie aussi. Ça veut dire que les jours où les gens vont arrêter de vous faire les sacrifices, vous deviendrez quoi? Il restera comme on était. Ah, vous resterez comme vous étiez. Ok. D'accord. Et les djinns qui viennent voir les voyants, leur donner ces sacrifices, les donner ces sacrifices-là et ces recommandations, ils sont là? Non, ils sont pas ici. Ils sont pas là. D'accord, on va essayer de chercher les djinns là, qui viennent parler aux voyants, aux marabouts, pour les donner les sacrifices de l'année. On va chercher ces djinns là. Tous ceux qui sont là, ils sont convertis maintenant? Ça y est, tout le monde est D'accord, on va chercher ces djinns là, les djinns qui viennent parler aux marabouts et aux voyants. إن المنافقين في درك الأسفل من النار 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إن المنافقين في درك الأسفل من النار 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 إن المنافقين في درك الأسفل من النار. Tout le monde est là? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إن المنافقين في درك الأسفل من النار 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 إن المنافقين في درك الأسفل من النار. Ça y est, c'est bon. Ils sont là? Ok, tout le monde est converti? Ça y est, tout le monde est converti. Ok, les gens veulent savoir votre travail avant d'être converti, c'était quoi? Qu'est-ce que vous faisiez avec les marabouts, les voyants, les gens de Kori? Qu'est-ce que vous faisiez avec eux? On travaille avec eux, ici on travaille pour eux. Ah, vous travaillez pour eux? Et eux aussi, ils travaillent pour vous? Mais c'est ça. Ok, c'est-à-dire que vous êtes des partenaires? Nous sommes des partenaires. Ok, concrètement, qu'est-ce que... des partenaires. Ah, vous étiez des partenaires, maintenant vous êtes convertis, vous n'êtes plus avec eux. Alhamdoulilah. Ok, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec eux? Qu'est-ce que vous les racontez comme histoire? On travaille avec eux, on les enseigne la sorcellerie. Vous travaillez avec eux, vous les enseignez la sorcellerie? Et bien sûr qu'ils retournent, font des sacrifices. Ok, et les prédictions qu'ils font là, c'est vous qui venez les dire, les prédictions? Mais bien sûr que oui. Comment vous arrivez à avoir des informations sur les choses qui vont à venir dans l'année? Les informations viennent depuis notre maître. Ah, les informations viennent depuis votre maître. Qui est qui? Votre maître, c'est qui? Celui qui était notre maître. Celui qui était votre maître? Iblis. C'est Iblis. Ok. C'est lui qui vous donne des informations. Mais dans ces informations, vous aussi, vous n'ajoutez rien dedans? Si on ajoute des informations. Ok, c'est-à-dire qu'il y a des petites informations que votre maître vous donne. Vous aussi, vous ajoutez pour vous-même. Et vous venez raconter ça aux gens.
Ok, et les gens qui font ce que vous voulez là, les gens qui font les sacrifices ou bien les rituels de l'année que vous voulez, ok, qu'est-ce que concrètement vous faites dans leur vie? On leur donne tout ce qu'ils veulent. Ok, vous leur donnez tout ce qu'ils veulent, mais en retour, qu'est-ce que vous prenez dans leur vie, dans leur famille? Qu'est-ce que vous prenez? On prend rien dans les santé, on prend rien dans leur famille. C'est lorsqu'ils refusent de nous refaire les sacrifices. Cela mène qu'on passe à la vitesse supérieure. Ok, ça veut dire que si ce qu'ils font pour vous, ça gâte leur foi d'abord. Ils sont plus avec Allah. Ok, et après, vous allez essayer de faire quelque chose dans leur vie. Parce que nous se nourrit des sacrifices, ainsi que les papiers aussi. S'ils continuent de nous faire les sacrifices, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que celui qui rentre dans ça, il doit faire toute sa vie dans ça. Les jours qu'il arrête seulement, il aura des problèmes. Il aura des problèmes, c'est ça. Ok, qu'Allah nous en garde. D'accord. On va nettoyer tout ce que vous avez fait dans les Mali au début de l'année là, avec les voyants, les sorciers. On va demander à Allah de détruire tout ça et toutes les prédictions que vous avez dit. On va demander à Allah de détruire tout ça. وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. C'est quoi mon problème? Bon, je vais aider les gens, les musulmans. Oui. Toi, ton problème, c'est quoi? C'est toi qui m'as fait venir. C'est moi qui t'ai fait venir. Oui, le travail que tu fais là, on veut que tu changes de travail. Tu dis quoi? On a un autre boulot pour toi. Moi aussi, je veux que tu changes de travail. Non, le travail que moi j'ai fait, c'est le travail le mieux payé. Moi aussi, c'est mon travail. Bon, regarde mon travail, regarde mon travail. J'ai pas besoin de... Il faut regarder mon travail. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام فأتى الله جميعا لهم من القواعد فقر عليهم سقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك
أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقل جاء الحق وذاك الباطل إن الباطل كان زهوقا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. C'est bon, tout est nettoyé? D'accord. Depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il y a des sangs que les gens ont versés, des animaux que les gens ont sacrifiés. Même des êtres humains, on a sacrifié. Tout ça pour que les gens aient de la place, des richesses, des postes, des trucs comme ça. D'accord. D'accord, on va demander à Allah d'enlever tout ça de notre pays, de nettoyer notre pays, de nettoyer tous les pays de tous les musulmans du monde, pour qu'on soit tranquille. On va nettoyer tous les sangs, tous les sacrifices que les gens ils ont fait. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Ça y est, c'est bon, tout est nettoyé. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. السلام عليكم. Assalamu alaikum balmaw ambe ala tanun ka ala barkada
ala min ye nin nɛɛmabaw k'an ye k'an kɛ silamɛw ye k'an sɔn kuranɛ la k'an sɔn limaniya la alhamdulilahi an bɔlen filɛ ka baara min kɛ sisan nin ye seereyabaw de ye alakira kisi nɛɛmaba ye a ye kuma minnu fɔ a ka ca ni san 1400 kɔ ye ka adamadenw bilasira ka sira tilenni yira adamadenw na ka gitɔrɔnba yira adamadenw na gendarme kusi tɛ gitɔrɔn min sanfɛ ŋɔni t'a sanfɛ dingɛ t'a sanfɛ sira min ni adamaden y'a minɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo ala fɛ yen i kisilen i tangalen ala jɛlen i ma ala nisɔndiyalen i ma nin baara minnu bɛ yen ni mɔgɔw b'a kɛ n'an b'a kɛ n balimaw waati sera anw minnu ye silamɛw ye an minnu ye hakilimaw ye an k'an sen bɔ nin ko ninnu na nin saraka ko ninnu ni sitanɛ ko ninnu fɛn minnu bɛ yen ni an b'a kɛ an ka société kɔnɔ an k'a dɔn balimaw ninnu ye dununw de ye a bɛ komi i bɛ se kilo kelen kɔrɔ i taara tɔni kelen ta k'i b'a da i yɛrɛ kun an b'o de la bi an yɛrɛ bɛ ka nin jinɛ baara minnu kɛ an yɛrɛ bɛ ka nin sitanɛ baara minnu kɛ nin ye donni fu de ye mun ma an kun a bɛ kɛ sababu ye an tɛ se ka avancer a bɛ kɛ sababu ye ka sɛbɛ kɛ jamana kɔnɔ an t'o kɛ a bɛ kɛ sababu ye ɲɛtaga min ni jamana kan k'a sɔrɔ jamana tɛ se k'o sɔrɔ ka da nin ko ninnu kan ka da kan Alahu Taala ala ti fɛn o fɛn fɛ o ye nin sitanɛ baara ninnu de wa sitanɛ baara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Alahu Taala ka dɛmɛ bɔlen don o yɔrɔ kan ala ka dɛmɛ tɛ yen wa ni ala ka dɛmɛ tɛ yɔrɔ min na mun de bɛ o yɔrɔ la n balimaw sitanɛ baara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ tɛ yen ni ala ka hinɛ tɛ yɔrɔ min na mun de bɛ yen sitanɛ baara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni jinɛ baaraw ni filɛli baaraw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka ɲɛmaya tɛ yen ni ala ka ɲɛmaya tɛ yen mun de bɛ yen nin ko ninnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka makari tɛ yen ni ala ka makari tɛ yen mun de bɛ yen balimaw a bɛɛ tana de bɛ na o kama an yɛrɛ ɲɛ b'an ka jamana cogo la bi ɲɔgɔn jeli bɔn ani don o don an ko kunu ka fisa ni bi ye jamana bɛ ka taa o sira de kan don o don an ko kunu ka fisa ni bi ye o ko minnu bɛ kɛ sababu ye k'an dɛmɛ ala kelen de bɛ se k'an dɛmɛ k'an bɔ an ka nin dingɛ ninnu kɔnɔ wa Alahu Taala fana bɛ jɔn dɛmɛ ni jɔn ye ale ala ka sira ta ka ɲɛsin ale ala ma ni jɔn ɲɛsinna ale ala ma ka ɲɛsin ala ma o ye fɛn fila dɔrɔn de ko minnu ka di ala ye an ka wuli k'an cɛsiri o ko fɛ an k'olu kɛ ko minnu man di ala ye an k'an mabɔ kun na an k'olu to yen an yɛrɛ bɔra ka kumaw bɛɛ mɛn sisan mɔgɔ mun i ma n'i sen don nin ko ninnu na i bɛ san sarakaw bɔ walima i bɛ sarakaw bɔ jinɛw ye a ko ye mun ye tuma min na i b'a la waati min na a fiɲɛ sumalenni b'i fili mɛ ko min don bamananw b'a fɔ ten ko don kɔnbala bɛ yen ko bɔ kɔnbala tɛ yen n'i y'a daminɛ i tɛ se k'a dabila dɛ n'i y'a dabila don o don ko b'i sɔrɔ o de kosɔn bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ i k'i kɛrɛfɛmɔgɔ lajɛ mɔgɔ minnu tun ye fonctionnaire baw ye jɔyɔrɔbatigiw ye sew tun b'u ye u bɛ sarakaw bɔ u bɛ fɛnw kɛ tuma min na u taara retraite la walima u bɔr'u ka jɔyɔrɔw la u kɛra cogo di u musow kɛra cogo di u denw kɛra cogo di u ka sɔrɔ kɛra cogo di ni mɔgɔ y'i ɲɛ kalakala ka quartier kɔnɔnaw lajɛ ka duguw lajɛ i b'a ye a bɛɛ tiɲɛna a bɛɛ laban kɛra banajuguw ye ka d'a kan e bɛ ka nin fɛn minnu kɛ e bɛ ka jinɛw ni sitanɛw de balo don min na n'i y'a dabila a bɛ komi i ye bandiw ta i bɛ k'u balo don min na ni dɛsɛra u baloli la u bɛ e yɛrɛ de kɛlɛ fɔlɔ bamananw b'o de fɔ ko n'i denkɛ bamakɔ man d'a ye k'a bɛ nisɔngɔ minɛ fɔlɔ i yɛrɛ la wa ni mɔgɔ fana y'i sen dɔn ni sitanɛ ko ninnu na don min kɔni na n'i y'a dabila i sigi i bɛ fɛn minnu balo n'i ka sarakaw ye n'i ka jelibɔnw ye n'i ka nɔnɔbɔnw ye n'i ka sɛfanciw ye n'i ka furaɲagafiliw ye siradaw la o fɛn kelenw de bɛ tila ka wuli ka e yɛrɛ kɛlɛ u bɛ n'i musow kɛlɛ u bɛ n'i denw kɛlɛ wa u bɛna tɔɔrɔ se i bɔnna bɛɛ ma a bɛ komi e yɛrɛ kelen bɛ ka tiɲɛ héritage jugu i yɛrɛ kelen bɛ k'o de dilan k'o bila i bɔnnaw ɲɛ wa i bɔnnaw bɛɛ b'i danga parce que e de ye ko dɔ dingɛ sen kojugu la k'o bila u ɲɛ o kosɔn waati sera an k'an sen bɔ nin ko ninnu na ni san yɛlɛmana san yɛlɛma ye ko dama dama dɔrɔn de ko ye balimaw san yɛlɛma ye tuubi de ye segin kɔ repentir adamaden k'i yɛrɛ ɲininka san tɛmɛnen la ne ye ko ɲuman joli k'a kɔnɔ n ye kojugu joli k'a kɔnɔ k'i yɛrɛ compter bɔ fɔlɔ n'i y'i yɛrɛ compter bɔ i ye juguman minnu k'a kɔnɔ i ka ala yafa deli i ka décision ta ala sankura min natɔ filɛ nin ye ni ala sɔnna a ma nin juguman ninnu ne tɛ segin ninnu kan pewu n seginna n kɔ n tuubira yafa n ma ni adamaden y'o tuubi yɛrɛ kɛ ala bɛ yafa i ma i ye juguman min kɛ a tila k'o kɛ baraji ye k'o d'i ma i ye ɲumanya minnu kɛ san kɔnɔ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ kuntagala surunya b'i la i m'a kɛ k'a ɲa o ɲumanya ninnu i kan ka dusu de ta k'a fɔ sankura min jɔtɔ filɛ nin ye n bɛna dɔ fara n ka sɛbɛko kan n bɛna dɔ fara n ka alako kan n bɛna dɔ fara n ka alakira ko kan n bɛna dɔ fara n ka bangebaga ladon kan